The day in my life, nakabutog si Po kay namin yung Pinoy para makaon sa kalisod dahil Tora. Hi Philippines, kung saan mapunta yung mga video ko, pa-share, pa-like, pa-comment na po. Salamat. So now kapalangga, ginvitar man taog birthday diha kapalangga no. So magsisyo-syo sa tapang kapalangga. Oy, mukhaon sa tag-it Ilocan pero kanang kaunang kapalangga no. Wa na katunga sa imong gibayran. Bito kapalangga, oy lami man sa dang ilahang ginakaon ang ilang mga sud ang kapalangga pero nganong mabusog man ta oy nganong mabusog man ta pero kung naa ta sa balay pa nya atong sudan kay kuan lang kanang kinamos og kuan kanang buhat anong lami man kayo ikaon oy dagan kaayo pero kana susperting kuan kayo kapalangga oy kanang bidli kaayo mao nagamay gid ang imuhang makaon. So nakapalangga, bye-bye na. Kay makaon pagid ko oy kay daghanon ako kaoy kag sayang kaayo ang gibayad, libre ra baya kita. Gilibre ra baya na sa ako kapalangga so mukaon kita daghan pero bahala nag kuan kaayo kanang bidli. Bye bye.